नन्ना शिराज और उसकी बहन मुस्कान। मामला हुआ क्या है कि बच्चे शान रमजान ट्रांसमिशन 10 रोजों के बाद छोड़ के चले क्यों गए हैं, जबकि पेमेंट भी अच्छी मिल रही थी, ऑफर्स भी अच्छी मिल रही थी और मामलात भी सारे बड़े बेहतरीन जा रहे थे। ये हरकतें होती थी इनके बच्चे के साथ। इनकी फैमिली ने कहा कि मेरे बच्चे अपने मासूमाना हरकत की वजह से मशहूर है, इसकी वजह से हमारा दिल दुख है और हमने दोबारा बच्चे जो है ट्रांसमिशन में नहीं भेजने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। नन्ना शिराज और उसकी बहन मुस्कान। मुस्कान की उम्र है 3 से 4 साल और शिराज की उम्र है 5 से 6 साल। ये दोनों बच्चे बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं। फेसबुक पर इनके 1.3 मिलियन और यूट्यूब के ऊपर इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लोग इनका व्लॉग्स को देखे बिना सोते नहीं है और बहुत ज्यादा इनको पसंद किया जाता है। मामला क्या है, ये सारे का सारा मामला मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कहानी हुई क्या। ये दोनों बच्चे शान रमजान में पार्टिसिपेट करते थे। ना सिर्फ ये 2 बच्चे जो कि सियाचिन से ये आए हैं, इनकी फैमिली सियाचिन रहती है। बाप इनका जो है एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे से फोटोग्राफर हैं। अच्छा, आपको बताएं कि इस रमजान ट्रांसमिशन में सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अहमद शाह है। अहमद शाह के और 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, वो भी रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और जहां पर हम शहराज मलिक की बात करें तो शहराज और इसकी बहना मुस्कान, ये बच्ची भी इस रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा है, यानी कि 5 बच्चे हैं। अच्छा, इन बच्चों की क्या हिस्ट्री है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं और फिर मैं एंड पर आप लोगों को बताऊंगी कि मामला हुआ क्या है कि बच्चे शान रमजान ट्रांसमिशन 10 रोजों के बाद छोड़ के चले क्यों गए हैं, जबकि पेमेंट भी अच्छी मिल रही थी, ऑफर्स भी अच्छी मिल रही थी और मामलात भी सारे बड़े बेहतरीन जा रहे थे। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है जनाब कि ये बच्चे जो हैं ये बच्चे शुरू से अपने वालिद साहब से मोबाइल लेकर गेम खेला करते थे, जैसे सारे बच्चे खेलते हैं। हर घर में बच्चों के हाथों में मोबाइल होता है, यूज करना आए ना आए उल्टे सीधे बटन दबाते रहते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी अपने वालिद साहब से मोबाइल लेते थे और खेला करते थे कि हम गेम्स खेल रहे हैं। इन गेम्स खेलने के दौरान ये बच्चे छोटे छोटे व्लॉग्स, वीडियोस भी बना लिया करते थे। जब इनके वालिद ने वो वीडियोस देखी, वो व्लॉग्स देखे जिसमें कोई सेंस नहीं थी, बस बचपना था और उसको कैप्चर कर लिया उन्होंने, नेचर को और अपनी आदतों को और अपनी बातों को। तो वालिद ने ये कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, क्यों ना मैं इनको एडिट करूं। एडिट करने के बाद मैं इन व्लॉग्स को फिर ऑन एयर करूंगा इनके चैनल के ऊपर। तो बाप एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था, बच्चे भी बहुत खूबसूरत थे, मासूम थे, ऑन एयर भी होने के काबिल थे, बड़े प्यारी प्यारी हरकतें करते थे और सबसे बड़ी की बात है ऑन एयर होने के काबिल से मुराद है कि कॉन्फिडेंट बच्चे थे। वालिद साहब ने इनके वो सारे के सारे जो वीडियोस थी छोटी छोटी जो इन्होंने बनाई हुई थी, उन सारों को एडिट किया, तैयार किया, चैनल बनाया और उस पर अपलोड कर दी। जब वीडियोस को अपलोड किया गया तो उसको आवाम ने बहुत ज्यादा पसंद किया, देखा। सब्सक्राइबर्स देखते ही देखते बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और अब 1 मिलियन हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे से बच्चों का ये चैनल है और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 मिलियन क्रॉस कर गए, वो भी यूट्यूब के ऊपर। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब उम्रें आप देखें तो उम्रें भी बहुत छोटी छोटी हैं, वहां से भी समझ में आता है कि उम्रें बहुत छोटी छोटी हैं। अच्छा, वालिद साहब ने कहा कि मैं इस काम को अब जारी रखूंगा। अब इस काम को जारी रखने के लिए चूंकि ये सियाचिन रहते थे, बर्फबारी भी बहुत होती है, थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया है, वहां पर सिग्नल्स भी नहीं आते हैं, प्रॉपर सहूलियात भी मौजूद नहीं है। तो इन वीडियोस को अपलोड करने के लिए इन बच्चों के जो वालिद साहब हैं वो मीलों सफर करते थे, दूर जाते थे, जहां पर सिग्नल आता था वहां पर रुकते थे, वहां से वीडियो शेयर करते थे, फिर घर वापस आते थे। रोज यही सिलसिला चलता था। एक दिन इनका जो क्या कहते हैं आर्मी तक ये बात पहुंची और देखा कि यहाँ से बच्चे जो हैं वो व्लॉग्स करते हैं और यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आता। उन्होंने पता कराया मामला क्या है, चक्कर क्या है, तो फिर देखा कि ये बच्चा जो है बहुत इंटरेस्टेड है और व्लॉग्स बनाता है। तो वो बाकायदा उन्होंने एक अप्रूव किया कि यहाँ पर सिग्नल्स के जो सारे मामलात हैं, जो सहूलियात है, जो तरीकाकार है, सिस्टम है, उसको एक्टिव किया जाए। सिस्टम एक्टिव हो गया, फिर इसके वालिद को दूर जाके व्लॉग्स बनाने की ज़रूरत ना पड़ती थी, बल्कि घर बैठे ही इनका काम हो जाया करता था। पूरी आवाम बड़ी खुश हुई। कुछ दिन पहले कर्नल साहब इनके घर भी आए और घर आके उन्होंने कहा कि बेटा पाकिस्तान का झंडा जो है वो भी दिखाया करो अपने व्लॉग्स में। जो हम देख सकते हैं कि कुछ व्लॉग्स में इस बच्चे ने पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया हुआ है, जिसके अंदर ये पाकिस्तान का झंडा लेकर चल रहा है और बड़ा प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा है। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम ये इनकी हिस्ट्री थी। अब मैं आ जाती हूँ इनके शान रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर। ये बच्चे पूरे 10 दिन यहाँ पर रहे हैं,
بہت مقبولیت حاصل کی, مقبول آلریڈی تھے لیکن مزید مقبولیت حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. احمد شاہ کو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کتنی عزت دی بچے کو, اور پھر اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی بھی آ گئے. اب بات یہ ہے کہ چینل نے یہ کہا کہ بھائی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, آپ اس کو رہنے دیں یہاں پر اور چلنے دیں معاملات کو آگے. تو ان کے والد صاحب اور فیملی کی طرف سے بڑا انسسٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے نہیں رہنے دینا, ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے, لے کر جانا ہے ہم نے واپس ان کو, مزید ہم نے نہیں کرنا. چینل نے کافی انسسٹ کیا. ظاہر ہے چینل کیا ہی سکتا تھا, زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا. چینل نے کافی کہا لیکن اس کے باوجود انہوں نے مانی نہیں اس بات کو, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے اب یہ بچے کو واپس لے کر جانا ہے. جاتے جاتے پاکستان کے بہت بڑے بہت زبردست پلیٹ فارم سے اور آواز آئی کہ آپ ہمارے پاس بھی ٹرانسمیشن ایک دن کی کر لیں, آپ جا تو رہے ہی ہیں, آپ کو ہم اچھے پیسے بھی دے دیں گے. آفر بھی کروائی گئی لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہم نے واپس جانا ہے. آفر کو ٹھکرا دیا گیا اور یہ بچے واپس چلے گئے. پرابلم کیا تھی؟ کافی پوچھ گچھ کرنے کے باوجود یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ 10 دن کے لیے بچے یہاں پر آئے تھے تو ان کے جو دادا تھے وہ دادا اتنے ایگری نہیں تھے اس ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. دادا کو زبردستی ایگری کیا گیا تھا اور پھر یہ بچے آئے تھے. اب 10 دن کا ٹائم پورا ہو گیا تو والدین نے بچوں کو واپس بلوا لیا. اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ ولاگز بناتے ہیں, یوٹیوب بناتے ہیں, اور شان رمضان میں پاکستان کے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ بچے آن ایئر ہو رہے ہیں, لوگ پسند بھی کر رہے ہیں, تو پھر پرابلم کیا ہے, پھر کیوں چھڑا رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ میمز بنانے میں, ڈبل میننگ باتیں بنانے میں, کسی کو ٹیز کرنے میں, کسی پر جملے کسنے میں بہت مشہور اور بہت اہم ہے. اب کیا ہوا جی, بچے جو ہیں ظاہرہ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, 3-4 سال کی مسکان ہے, 5-6 سال کا شراز ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ ہم نے دوسرے بچے کو, لڑکا ہے لڑکی ہے, کہاں سے پکڑنا ہے, کیسے کھیلنا, کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیونکہ معصومیت ہے. اور معصومیت کی وجہ سے یہ بچے مقبول تھے, مقبول ہیں, مقبول رہیں گے. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے جو رمضان ٹرانسمیشن میں, اس میں یہ بچے کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرتے ہیں, جو بچوں کی بچپنے کا جو حسن ہوتا ہے. اچھا, بچپنے کا یہ حسن ہے کہ وہ مسکرانا, کھیلنا, کودنا, اس کے اوپر چڑھ جانا, اس کے اوپر چڑھ جانا, جمپ لگانا, بھاگنا, کسی کا کان کھینچ دیا, کسی کا ناک کھینچ دیا. اب ان چیزوں کو آپ ڈبل میننگ بنائیں گے, ان پر باتیں کسیں گے, فضول قسم کے جملے کسیں گے, تو بڑی افسوس کی بات ہے. یہ حرکتیں ہوتی تھیں ان کے بچے کے ساتھ. ان کی فیملی نے کہا کہ میرے بچے اپنے معصومانہ حرکات کی وجہ سے مشہور ہیں, میرے بچے اپنے معصوم حرکتوں سے مشہور ہیں, پسند کیے جاتے ہیں معصومیت سے. اب لوگ ان کے اوپر میمز, ڈبل میننگ باتیں بنانا, جملے کسنا, گندی گفتگو کرنا, اس کی وجہ سے ہمارا دل دکھ ہے اور ہم نے دوبارہ بچے جو ہیں ٹرانسمیشن میں نہیں بھیجنے. ہمارے بچوں کی تو مقبولیت تھی, ان کی معصومانہ حرکات تھی. تو پاکستانیوں نے ایک نئے ابھرتے ٹیلنٹ کو, بلکہ میں ابھرتے نہیں کہوں گی, میں کہوں گی ابھر چکے ٹیلنٹ کو, ایک اتنی بچی جس کو یہ نہیں پتا کہ سامنے والا لڑکا ہے لڑکی ہے, اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, انتہائی معصوم, چھوٹی پیاری, اس کو نہیں بخشا. تو پاکستانیوں تھوڑی سی شرم کرو, تھوڑی سی حیا کرو. کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں نظر ضرور مارا کرو کہ کسی کی عزت اچھالنا آسان ضرور ہے آپ کے لیے, لیکن اس کے لیے کتنی پرابلم ہے. تھینک یو ویری مچ.